Her contributions toward our country were huge. Allegations, लेकिन वो proven नहीं है. लेकिन असल मुल्क के लिए क्या कर रही थी, अपने लिए क्या कर रही थी, आने वाले मुस्तकबिल के लिए क्या कर रही थी, और आप क्या कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. आज दरअसल मैं जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ बहुत ही संजीदा मौजू है, और क्योंकि मैं इतने टॉपिक्स पर बात करती हूँ और मैं समझती हूँ कि एक इंसान जो अपनी यूथ को वाकई कुछ अच्छा फराहम करना चाह रहा है और कोई अवेयरनेस देना चाह रहा है और चाह रहा है कि इस वतन की जो यंगस्टर्स हैं उनके दिमाग में कोई पॉजिटिविटी आए और वो तरक्की की तरफ बढ़े, तो ऐसे में उस इंसान को ये भी चाहिए कि जो हमारे वतन के हीरोज़ थे, राइट, उसके बारे में भी अपनी यूथ को जो है आगाह करे. मैं जानती हूँ बहुत लोगों को मालूम है कि किस किस इंसान ने हमारे वतन के लिए क्या क्या किया, लेकिन फिर भी एक शख्सियत ऐसी है जिसने हमारे वतन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में. एंड मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि इतनी हम अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हात हैं ना, उनको हम भरपूर तरीके से ज़ाया करते हैं और हम लोगों को एहसास नहीं होता है, ठीक है. तो अगर किसी के ख्याल में अभी ये आ रहा है कि यार इस वीडियो को देख के मैंने क्या करना है या मैं क्या ही सीख लूँगा, तो चलो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा अगर आपके अंदर एहसास है, थोड़ा सा अगर आप अपने वतन के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, तो इस वीडियो को एक दफ़ा एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो व्यूअर्स, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आप सब लोग जानते होंगे. उनको जो है अंग्रेज़ों ने अपनी कैद में रखा हुआ है, और जुर्म उनका क्या है कि अल्लाह ने उन्हें बस ये अक्लो दानिश दी, ठीक है, और उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपने इस वतन के लिए कुछ करना चाहा. सिर्फ ये छोटा सा जुर्म है उनका. She has done a lot for us and what we are doing today for her. मेरा आज इस वीडियो में आने का सिर्फ ये छोटा सा मकसद था कि उन्होंने हमारे वतन के लिए इतना सोचा, इतने उनके ख्वाब थे, और हम मतलब इस यूथ के लिए, हम जो आगे नौजवान आ रहे हैं, हमारे लिए उनके ख्वाब थे, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं कि वो कैद में हैं इतने सालों से, 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं. इवन कि हम आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे, इवन कि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं. आई नो वेरी वेल, मैं आप हम सब इसमें शामिल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारने में इतना मसरूफ़ है कि एक इंसान के साथ क्या हो रहा है हमें मालूम ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं है. Her contributions toward our country were huge and she had a dream for developed Pakistan. Her dreams, her talent, speechless. अगर आप उनके बारे में थोड़ा स्टडी करें, मैं पहले बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे थे, घर में उनके बारे में बात होती थी. हमारी मदर ने बचपन से कोशिश की कि हमें इस तरह की चीज़ों के बारे में पता हो, और इसके अलावा जो है बड़े होके आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज मैं स्पीचेस वगैरह करती थी, तो इस चीज़ के बारे में मुझे पता था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में जानना नहीं चाहा मज़ीद. तो कुछ दिन पहले जब उनकी सिस्टर का मैं एक वीडियो देख रही थी, देन आई थॉट कि मैं एक दफ़ा इनकी केस हिस्ट्री तो पढूं, राइट. और जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री पढ़ी, बिलीव मी, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ. मैं रिसर्च करती रही हूँ कि आखिर उनका जुर्म क्या था, उन्होंने क्या किया था इस पाकिस्तान के लिए कि उनको कैद कर लिया गया, राइट. है तो उनके ऊपर एलिगेशंस, लेकिन वो प्रूवन नहीं है. लेकिन असल मकसद यही था कि जो है ना, जालिम को पता था कि अगर वो आफिया यहाँ पर रही तो ये पाकिस्तान बहुत आगे पहुँच जाएगा. और पाकिस्तान का आगे पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है, बिलीव मी. अगर हम मिलकर खड़े हो जाएं और 10 साल या 15 साल के लिए मेहनत करें, मैं कहती हूँ पाकिस्तान बदल जाएगा, कंप्लीट बदल जाएगा. लेकिन मसला ये है कि हम हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, मिलकर कोई वतन के बारे में नहीं सोच रहा. इवन के जो बैठे हैं हमारे अनफॉर्चुनेटली जो चेयर्स पे बैठे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो भी नहीं सोच रहे.
میں سوچتی ہوں کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوتی تو آج پاکستان کہاں ہوتا. ان کے جو خواب تھے, ان کا خواب تھا کہ ان کے سسٹر کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ پاکستان ایسا ہو کہ لوگ پاکستان کا پاسپورٹ لینے کے لیے لائنز میں لگے ہوئے ہوں. جس طرح باہر کی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی ہو گئی, ہارورڈ ہو گئی, وہ چاہتی تھی ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیز کا ایسا جو ہے لیول ہو. اور آج ہمارے پاکستان اس نوبت پہ کھڑا ہے کہ ہمارے اپنے ٹیلنٹڈ بچے پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. کیا ہم ایسا پاکستان ڈیزرو کرتے تھے؟ نہیں. میں بہت سوچا میں نے اس رات کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوتی تو آج پاکستان کہاں ہوتا, آج ہم کہاں ہوتے. ظالم ظلم کر رہا ہے پر آخر کب تک کرے گا. ان کو قید میں اس طرح سے رکھا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی باہر کی دنیا کی. ان کو پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پہ. مطلب ظالم چاہ رہا ہے کہ ان کے ہنر کو زنگ لگا دے, ان کا دماغ کھوکھلا کر دے. پر ہنر کو کبھی زنگ لگ ہی نہیں سکتا. پر اس ظالم اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کیوں خسارے میں ہے؟ ہم کیوں اتنا پیچھے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ملک میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم باقی ملکوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ملک میں بھی یہ کچھ ہوتا. کیوں پاکستان ڈیولپ کنٹریز کی طرف نہیں جا رہا؟ کیوں؟ جہاں پر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہم واپس نہیں لا پا رہے, وہ ملک اور کیا کرے گا؟ وہ حکومت اور کیا کرے گی؟ اس حکومت سے میں کہوں گی آئی ایم سوری بٹ آئی ہیو ٹو سے کہ ہمارے حکمران جتنے بھی گئے یا جو ہیں ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا, تو ملک کے ہیروز کو کیسے سنبھالیں گے؟ رائٹ. میرے خیال میں ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. پھر ہم ایک ڈیولپ کنٹری, ایک اچھا معاشرہ, ہم یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے شاید. اگر حکمران کچھ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. ہر کوئی اپنی ریس میں لگا ہوا ہے. آپ سوشل میڈیا کو کھولو, پتہ نہیں یوتھ کس طرف جا رہی ہے, دنیا کس طرف لگی ہوئی ہے, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. نہ پیرنٹس کو اندازہ کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں, نہ بچے سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو بلائنڈ ریس ملی ہوئی ہے سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو شاید ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں. پتہ ایک دن میں سوچ رہی تھی کہ فرعون بیسیکلی کون ہے. فرعون اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ظالم ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ فرعون ہی تو ہیں. اور فرعون کا حال کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا کیا حال ہونا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں جہاد کے اتنے راستے دیے گئے. زبان سے جہاد ہوتا ہے, قلم سے جہاد ہوتا ہے, ایون کہ دل سے بھی جہاد ہوتا ہے. ہم نے تو دل سے بھی کبھی ان کا غم نہیں کیا کہ وہ قید میں ہیں, ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے, ان کے بچے کیسے رہ رہے ہیں. ہم اپنی ماں کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ جاتا نا. ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے, ہمارے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم آواز اٹھائیں اور انہیں واپس اس ملک میں لائیں. ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ یا جو ہم ابھی بھگت رہے ہیں شاید یہی ہماری سزا ہے. سوال آخر یہ ہے کہ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا؟ کہ ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے اس کنٹری کے بارے میں سوچا؟ یا ان کا یہ جرم تھا کہ وہ اس ملک کو سنوارنا چاہتی تھیں, اس ملک کو بہت آگے دیکھنا چاہتی تھیں, ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی تھی, جو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس ملک کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. کیا کبھی کوئی دوسری عافیہ پیدا ہوگی؟ لیکن کیسے پیدا ہوگی؟ ایک عافیہ کے ساتھ ہی اتنا ظلم ہوا, ایک ہی عافیہ کے لیے اس ملک نے کچھ نہیں کیا, تو اس معاشرے میں دوسری عافیہ کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ہو بھی گئی غلطی سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لڑکی اتنی جرت کر پائے گی, بیکاز شی ول نو کہ ہمارے ملک نے ایک عافیہ کو سنبھالا نہیں, تو دوسری عافیہ کو کیسے سنبھالے گا. میرے خیال میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہمیں جیسے حکمران مل رہے ہیں بہت صحیح ہو رہا ہے, کیونکہ عوام بھی تو ایسی ہے, عوام بھی تو کچھ نہیں کرتی. ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز پارٹیز, ڈسکو, ان سب میں مصروف ہیں, رائٹ. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی یہاں پہ, میں کچھ کہوں گی نہیں یہاں پہ, لیکن ایک کامن سینس ہے. آپ خود سوچیں, ٹویٹر پر
हैश टैग तेरे बिन के जो है ट्रेंड हो जाता है, लेकिन ट्विटर पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम हैश टैग रिलीज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये ट्रेंड चलाएं और इतना चलाएं कि अंग्रेज मजबूर हो जाए हमारी आफिया को हमें वापस करने पे। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से हम सब कुछ कर रहे हैं, जो करना है वही नहीं कर रहे। बस मैं चाहती हूँ कि मैंने जो आज बातें की हैं उसका असर इतना हो कि हम सब एक होकर निकलें, ज़्यादा ना सही, जिस तरह मैंने अपना हिस्सा इस आवाज़ में डाला है कि मैं आकर यहाँ पे बात कर रही हूँ, दिल से मैंने जिहाद किया, मैंने अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को कबूल किया। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा ना सही, कम से कम इतना ही हर एक इंसान खड़ा हो जाए। जिस दिन हर एक इंसान खड़ा हो गया, मैं कहती हूँ वो वापस आ जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि जिस दिन हर एक इंसान खड़ा हो गया ना, वो मजबूर हो जाएंगे। और अगर हम इन हुक्मरानों के सर पे बैठे रहे तो मेरा नहीं ख्याल कभी ये हो सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत साल हमने ज़ाया कर दिए हैं। अभी हम इस अवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरी अवाम के लिए अच्छा सोचा था। तो पूरी अवाम का फर्ज बनता है कि पूरी अवाम मिलकर उनका साथ दे। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को इतना कहूँगी कि इस वीडियो से आप 2 सबक ले सकते हैं। एक ये कि अपनी स्ट्रीट्स पर निकलें, अपने घरों से निकलें, या इस मोबाइल और इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाएं। और दूसरा मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ें, थोड़ी रिसर्च करें और ये सोचें कि वो अपने वक्त में इस मुल्क के लिए क्या कर रही थी, अपने लिए क्या कर रही थी, आने वाले मुस्तकबिल के लिए क्या कर रही थी, और आप क्या कर रहे हैं। आप अपना वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, आप अपना हुनर ज़ाया तो नहीं कर रहे, कि आप अपने साथ और अपने वतन के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे। क्या अल्लाह ने जो आपको अक्ल दानिश दी, आपको हुनर दिया, आप उसके साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड काइंडली शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये आवाज़ जितने लोगों तक पहुंचेगी, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर उठेगा, इंशाल्लाह।